الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي عقارات جميرة للغرف. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Jumeirah Railway Station. पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, बिनती कर